We have already discussed the concept of exercise 7.2. Okay. So now in this lesson we will solve the exercise. Okay. We'll solve the exercise. Okay. So here is the first question. So the first question is saying, which congruence criterion do you use in the following? Okay. That means it is the first question. Okay. ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଓକେ ସେ ଦେଇଛି ଏଠି AC is equal to DF okay that means AC side is equal to DF side okay AC is equal to DF ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସାଇଡ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସାଇଡ next AB is equal to D okay next ହଉଛି AB is equal to D AB means କୋଉଟା AB this side is equal to DE means this side ଏଇଟା DE next ହଉଛି BC is equal to EF okay BC means this side is equal to EF this side okay ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ତିନିଟା ହଉଛି କଣ ଏ ଯୋଉ ABC ଆଉ DEF ତ୍ରିଭୁଜର କଣ ତିନିଟା ଯାକ ସାଇଡ okay ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସାଇଡ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସାଇଡ ଇଏ ବି ସାଇଡ ତମେ କଣ ଚାଲିଲେ ତମେ ସିମ୍ପଲ ଏଠି ଚାଲିଲେ କଣ ଏଇଟା ସାଇଡ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ୟୁଜ ହେଇକି କଣ ସାଇଡ କଂଜୁରେନ୍ସ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଏଠି ୟୁଜ ହେଇଛି କିଛି ସାଇଡ କଂଜୁରେନ୍ସ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଏଠି ୟୁଜ ହେଇଛି ଓକେ ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ଥିଓରିରେ ଏସବୁ ଡିସକସ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ତାପରେ କହୁଛି B ବିଟ୍ given zx is equal to rp okay ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ okay zx means କୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି zx ଏଠି କାହା ସହିତ ସମାନ rp ସହିତ ସମାନ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ a ସାଇଡ ସହିତ ସମାନ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି rq is equal to zy rq କୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି rq zy କୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି zy ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇଡ ଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଛି ଏଇ ସାଇଡ ସହିତ ସମାନ ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି PRQ angle is equal to XZY angle okay PRQ means କୋଉଟା ଏ PRQ means this angle is equal to XZY means XZY means this angle okay ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଇଏ ଗୋଟେ angle ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ okay ଏ ସାଇଡ ଆ ସହିତ ସମାନ ଇଏ angle ସହିତ ସମାନ ଏ ସାଇଡ ଆ ସହିତ ସମାନ okay ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ସାଇଡ କ୍ରାଇଟେରିୟନ okay S କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ତ ସି ବିଟ୍ ହଉଛି କିଛି ଗିଭେନ ଓକେ ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଠି ଦେଇଛି MLN angle is equal to FGH angle okay MLN କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇ angle MLN okay is equal to FGH means FGH means this angle okay again saying NML angle is equal to GFH angle okay NML कोटा A angle टा okay NML okay GFH कोटा GFH means this angle okay ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ angle ପାଇଲେ ଏଠି okay ଏଇ angle ସହିତ ଏଇ angle ସହିତ ଏଇ angle equal ଆଉ ଏଇ angle ସହିତ ଏଇ angle equal ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କହୁଛି ML is equal to FG okay ML କୋଉଟା ଏଇ ସାଇଡ ଟା ML is equal to FG ମାନେ କୋଉଟା ଏଇଟା ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ angle ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ସାଇଡ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ angle ଓକେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ angle ସାଇଡ angle ପାଇଲେ ଏଠି okay? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ କଂଜୁରେଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଟା ୟୁଜ ହେଇଛି ଏଟା angle ସାଇଡ angle କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ତାପରେ କଣ କହୁଛି ଡି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କହୁଛି EB is equal to DB ତାହେଲେ ଏଠି ଇଏ ଦିଟା ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଇଏ ହଉଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଓକେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ABE ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆଉ ଗୋଟେ CDB ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଓକେ ତାହେଲେ EB means କୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି EB is equal to DB means DB ହଉଛି ଏଇଟା ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଏଠି A angle ଟା ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଏଠି C angle ଟା ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଯୋଉଟା ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ତାର ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ଟା କଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହାଇପୋଟେନିୟସ ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ BD ଗୋଟେ ହାଇପୋଟେନିୟସ EB ଗୋଟେ ହାଇପୋଟେନିୟସ ଓକେ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ A angle ଟା କଣ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଓକେ ତ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟାକୁ ମୁଁ R ବୋଲି ଲେଖିଲି ଠିକ ଅଛି
आर लिखिले एटा होची हाइपोटेनियस ओके ए इज इक्वल टू बीसी एटा कोटा ए होची एटा ए इज इक्वल टू बीसी बीसी मींस एटा ओके तले ये गोटे साइड हो कि नहीं ये गोटे साइड ओके ये भी गोटे साइड तले कोन पहले राइट एंगल ओके साइड आउ एच ओके आर एच एस তাহলে এইটি ଯୋଉ ଦିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଠି କନଜୁଗେଟ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସରି ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ହାଇପୋଟେନିୟସ ସାଇଡ ଓକେ ତ ଏଇ ଯୋଉ କନଜୁଗେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ୟୁଜ ହେଇକି ଏଠି এটা কনজুগেট ବୋଲି ହେଇଛି ଓକେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ହାଇପୋଟେନିୟସ ସାଇଡ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯିବା 2 ନମ୍ବର क्वेश्चन 1 ନମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ ଖାଲି ଯୋଉ କନଜୁଗେଟ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଟା ୟୁଜ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି କିଛି ବି ହେଇନି ओके तापर हम नेक्स्ट करिया 2 नंबर क्वेश्चन ठीक अछि देखो देखो जी यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART ओके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PEN ओके हमको एटा शो करिया को अछि बा प्रूफ करिया को अछि ठीक अछि माने ए जिनिसटा केते बेले हबो ओके ए जिनिसटा केते बेले हबो से हम सेति तीनटा क्वेश्चन पछिछि ए बिट बी बिट सी बिट रे ओके तबे ए जो कंडीशन वाला देछि ओके एआर କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ଆରଟି କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ଏଟି କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲେ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଦିଟା କଣ କନଜୁଗେଣ୍ଟ ହେବେ ତା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଇଏ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଓକେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ସବୁ ସାଇଡ ଦେଇଛି ଓକେ ତାହେଲେ ଏ ସାଇଡ ଗୁଡା ସବୁ କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଇଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କଣ କନଜୁଗେଣ୍ଟ ହେବେ ଓକେ ତ କନଜୁଗେଣ୍ଟ ସିମ୍ବଲ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହଉଛି କନଜୁଗେଣ୍ଟ ସିମ୍ବଲ ତ ଅଲରେଡି ସବୁ ଆମେ ଥିଓରିରେ ପଢିଛେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ तो कौन कुछ इफ यू हैव टू यूज साइड क्राइटेरियन तामाने हमको कि को क्राइटेरियन यूज करे पड़ियो साइड साइड और साइड ओके तले ए आर साइड ता का से इक्वल हबो देखो ए आर साइड ता एटा होची ए आर ओके तले एटा हम देखो पुस देजी यू वांट टू शो दैट दिस क्राइटेरियन दिस ट्रायंगल कॉन्जुगेंट दैट मींस PEN तामाने कोन हमको शो करे अछि देखो ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଥିଓରି ଅଲରେଡି ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଛନ୍ତି ଦିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଯଦି କନଜୁଗେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭର୍ଟିସେସ୍ ରହିଲା ଓକେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭର୍ଟିସେସ୍ ଗୁଡା କଣ ସବୁ ଏଠି ଏଠି ଏ ର କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଭର୍ଟେକ୍ସ କିଏ ଏ ରହିଯିବ କିଏ ପି ଆର ଆର ରହିଯିବ କିଏ ଆର ରହିଯିବ କିଏ ଇ ଲାଇକୱାଇଜ ଟି ର କିଏ ଏନ୍ ତ ଆମକୁ ଏଇଟା କଣ ଶୋ କରିବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୁଭ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଭର୍ଟିସେସ୍ ଆମେ କଣ ନେଇଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଇଜି କରିଦବ ଦେଖ ସେ କଣ କହିଛି ଏ ଆର ସାଇଡ ଏ ଆର ସାଇଡ ହେଲେ କୋଉଟା ହବ ଏ ଆର ସାଇଡ ଏଇଟା ତ ଏ ଆର ସାଇଡ ମାନେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତୁମେ ଏ ଆର ସାଇଡ एयर साइड में एटा अधिक कि नहीं ताले एयर पे हमें कोठु को दे गले ए रु आर को ले तो एपटर कोटा पी रु ई को जिबा सिंपल ओके तो इज इक्वल टू पी तो ऑलरेडी हमें जिंस थ्योरी रे पढिचे एटा हे जिबा पी ठीक सेम आरटी दीजी आरटी पे कोठु जाउछन देखो एठु एठी जाउछन आरटी एठु एठी तो सेम एठी ए केस रे कोठु जिबा एपट साइड रे ई रु एन को जिबा ठीक अछि तो मु प्रथमे कोन कली आरटी रह गेले कि ई एन ओके ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲି ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଭର୍ଟିସେସ୍ ସବୁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ଓକେ ତାପରେ ତାପରେ ମତେ ଯୋଉ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ସାଇଡ୍ସ କାଢିବାକୁ ଇଜି ହେଲା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ତାହେଲେ ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ 80 ଦେଇଛି ଓକେ ଥାର୍ଡ କ୍वेश्चन ରେ 80 ସାଇଡ ଦେଇଛି 80 ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଏ ରୁ ଟି କୁ ଆସିଛି ଠିକ ଅଛି ଏ ରୁ ଟି କୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କୋଉଠିକି ଆସିବି ଏପଟରେ ପି ରୁ ଏନ୍ କୁ ଆସିବି ସିମ୍ପଲ ପି ରୁ ଏନ୍ କୁ ଆସିବି ତାହେଲେ ଏଠି ଇଜିକାଲ କେତେ ହେଇଯିବ PN okay that means 80 का से इक्वल होगा PN से सिंपल ओके तापर कुछ बी बिट देखो देखो ये सब क्वेश्चन पे एटा होची मेन बुझि परछ कि हमको एटा शो करे अछि एटा को मानि के चलिबा मानि चले ता से तो ए जिंसटा मध्ये धरि के चलिबा जो टी एंगल इज इक्वल टू एन एंगल टी एंगल इज इक्वल टू एन एंगल ओके which if it is given that t angle is equal to n angle and you are to use side criterion you need to have कौन तो हमको तले कौन दीटा कंडीशन कौन बाछिले हमें साइड क्राइटेरियन यूज कर परिबा
ଦେଖ RT ତାହେଲେ କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ RT କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ RT ଏଠି ହଉଛି କାହା ସହିତ EN ସହିତ ଓକେ ତାହେଲେ RT ଏଠି କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବ EN ସହିତ RT ସହିତ EN ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା ଓକେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆମେ ପାଇଲେ RT ସହିତ EN ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କହୁଛି PN କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ PN ଦେଖ PN ଏଠି କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହଉଛି PN ଏଠି କାହା ସହିତ ହଉଛି ଇକ୍ୱାଲ AT ସହିତ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ PN କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା AT ସହିତ okay ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି T angle is equal to N angle okay that means this angle is equal to N angle okay ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା PN ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପାଇଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ପାଇଲେ EN ଗୋଟେ କଣ ସାଇଡ୍ ପାଇଲେ ଓକେ ତ ଏଇଠି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଏଇଟା ଆ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଆ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଓକେ ତାହେଲେ ଏଠି ବି ପାଇଲେ କଣ ସାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଦେଇଥିଲା ସାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ୍ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କଲେ ତ ଏଠି RT କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ RT ହେଲା କାହା ସହିତ EN ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଏଠି PN କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା PN ହେଲା AT ସହିତ ଏଠି PN ଦେଖ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା AT ସହିତ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ସି ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କରିବା ତ ସି ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ତ ସି ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି if it is given that AT is equal to PN AT is equal to PN means this line AT this side is equal to this side okay AT is equal to PN it is given and you have to use angle side or angle criterion you need to have what okay ତାହେଲେ ଆମକୁ AT is equal to PN ଦେଇଛି ଆମକୁ angle side ଆଉ angle criterion ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି okay ଦେଖ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତମେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଟା ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ଏଠି ବି ପାଇଲେ ଏଠି ବି ପାଇଲେ ଆମକୁ ଦିଟା ଆଙ୍ଗେଲ ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ସହିତ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ଦିଟା ଲାଗିକି ଅଛି ସେଇ ଦିଟା ଆଙ୍ଗେଲ କୁ ଆମେ ନବା okay ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ସହିତ ଆଙ୍ଗେଲ କିଏ ଅଛି ଲାଗିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି ଓକେ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି ଓକେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ସିମ୍ପଲ ଦେଖ PN ସହିତ AT ଇକ୍ୱାଲ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଗିଭେନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ P ସହିତ କାହାକୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା A କୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା ଓକେ T ସହିତ କାହାକୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା N କୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା ସିମ୍ପଲ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ସିମ୍ପଲ A angle is equal to P angle and ଏଠି କଣ ଲେଖିବା P angle is equal to N angle simple ओके आपर ଯିବା ଆମେ 4 नंबर क्वेश्चन ସେ 3 नंबर क्वेश्चन ओके 3 नंबर क्वेश्चन हम कौन कहूची कुछ you have to show that triangle AMP congruent triangle AMQ ओके তাহলে AMP কোটা এটা হচ্ছে AMP এই ট্রায়াঙ্গেল हमको प्रूव करिया আছে কার সাথে এটা হচ্ছে কনজুগেন্ট AMQ এই ট্রায়াঙ্গেল সাথে কোন ଆମେ ଏଟାକୁ କଞ୍ଜୁଗେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଓକେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡବଲ ଗାର ମାନେ କଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡବଲ ଗାର ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡବଲ ଗାର ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ମାନେ କଣ ତା ମାନେ PM ର ଲେନ୍ଥ ଯାହା MQ ର ଲେନ୍ଥ ସେୟା ଓକେ ଦେଇଛି PM is equal to MQ বা QM ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ଏଇଠି ଡାଇଗ୍ରାମ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଠି ରିଜିନ ଟା କଣ ଲେଖିପାରିବା given in the diagram ओके तापर देखो এই जो एंगल কথা বর্তমান ଦେଖିବା এই जो एंगल দুইটা গার দিয়েছি মানে কোন এଠି भी দুইটা গার দিয়েছি এଠି भी দুইটা গার দিয়েছি তা মানে ए जो ए एंगल ର मेजर ଯାହା ए एंगल ର मेजर ସେ ତା ମାନେ এই দুইটা एंगल परस्पर কোন इक्वल ओके তাহলে ସେ কোন ଦେଇଛି PMA एंगल PMA एंगल কোটা ହେଇଯିବ PMA एंगल this angle ओके again ଦେଇଛି QMA that means QMA এই एंगल ओके इधर इक्वल ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଏଟା କୋड ଦେଇଛି ଇକ୍ୱାଲ ଆମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଦେଇଛି ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି ବି କଣ କରିପାରିବା given in the diagram ଠିକ ଅଛି ସିମ୍ପଲ କିଛି ନାହିଁ ଆଦରେ ତାପରେ AM is equal to AM means ଏଟା କଣ କମନ ସାଇଡ ଓକେ ତ ଆମକୁ କହିଛି କଣ ସେ in the following proof supply the missing regions ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ସେ ଦେଇଛି ଆମେ ତା ରିଜିନ ଲେଖିବା କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେଲେ
तो ये दुटा केस रे कोन गिवन ओके एठी m कोन पे इक्वल से m से इक्वल हैला एइथ पे हैला m होजे कॉमन साइड ओके नेक्स्ट पूछी तापर को पूछी AMP ट्रायंगल कॉन्जुएंट AMQ ट्रायंगल ताले ये जो कॉन्जुएंट हैला कोन पे कॉन्जुएंट हैला हमें सिंपल एट देछि हमें कोन पाइले इटी PM गोटे साइड साइड कि नहीं ये गोटे साइड ये गोटे कोन एंगल तो AM भी गोटे कोन साइड ओके ताले हमें कोन पाइले साइड एंगल साइड कॉन्जुएंट प्रॉपर्टी यूज करके एटा कोन करले प्रूव करले जे এটা কনজুগেন্ট এই যে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল কনজুগেন্ট বলি প্রুভ কলে ওকে এটা দিয়েছি তাহলে কোন রিজন কোন লিখিবা না লিখিবা সাইড অ্যাঙ্গেল সাইড কনজুগেন্ট প্রপার্টি ঠিক আছে সিম্পল এতিকি লেখা যাব ओके तापर जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन सो 4 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची जे इन ट्रायंगल एबीसी माने एबीसी ट्रायंगल रे एटा होची एबीसी ट्रायंगल ओके कुछ ए एंगल इज 30 डिग्री ए तो माने ए कोण रो परिमाण 30 डिग्री ठीक सेमती कुछ बी एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री ओके सो बी एंगल हियर 40 डिग्री ओके नेक्स्ट कहूची सी एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री ओके सी एंगल इज 110 डिग्री ठीक सेमती कहूची इन ट्रायंगल PQR ओके मींस एटा होची ट्रायंगल PQR तो P एंगल इज 30 डिग्री तो P एंगल लगाते एटा होची 30 डिग्री ओके Q एंगल होची 40 डिग्री तो एंगल होची केते ना 40 डिग्री ओके तबर कुछ R एंगल इज 110 डिग्री तो ए एंगल लगाते 110 डिग्री तो कुछ गुड स्टूडेंट सेज कोन कहला जे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR तबन ए जो ट्रायंगल टा ए ट्रायंगल से तो कॉन्ग्रुएंट ओके दैट मींस तार शेप और साइज इक्वल ओके कुछ केमती कॉन्ग्रुएंट होची जो क्राइटेरियन होची से कुछ एंगल 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 क्राइटेरियन यूज है कि सेटा कॉन्ग्रुएंट क्वेश्चन पे जर्जी इज ही जस्टिफाइड तबन से पिलर जहा कुछ ठीक कहूची कि एटी ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल एंगल 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 क्राइटेरियन ने कॉन्ग्रुएंट हेबे कि इट हमको ए डायग्राम रे हमको लागुची कि देखो एटा होची आर शेप छोटो आर शेप बड़ो तो हेई परिबो कि तो एक सेम कोन पहिले एंगल 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 रे जो कॉन्ग्रुएंट एटा हेई परिबो नाही काहे कि सेते बेले साइड देखो एटा छोटो साइड हेला बेले ए ट्रायंगल साइड बड़ो हे जाउची ओके सब साइड एटा कोन एक केस रे बड़ो होची ओके आ अपेक्षा तो हम तीनटा एंगल को नेकी हमें कॉन्ग्रुएंट कहि परिबा नाही ओके ठीक अछि तो सिमिलर कहि परिबो किंतु कॉन्ग्रुएंट हे परिबोनी किछि तो आमे जो चारटा पढिछनी कोन गोटे होछि तुमरो साइड 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 कॉन्ग्रुएंट साइड 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 कॉन्ग्रुएंट आ गोटे कोन पढिछंती साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट ओके आ गोटे पढिछंती एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट ओके आ गोटे पढिछंती राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड ए कॉन्ग्रुएंट तो चारटा भीतर एटा नाही तो एटा से हेई परिबो नाही कोन से जस्टिफाइड नो तान से ठीक कहूनी ठीक अछि après हम करियो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ओके देखो 5 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची कुछ in the figure okay in the figure the two triangles are congruent okay that means ये जो दीटा ट्रायंगल देजी एक नंबर ट्रायंगल दो नंबर ट्रायंगल ले डायग्राम रे ये दीटा ट्रायंगल कोन कॉन्जुएंट ओके तापर कहूची से द कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स आर मार्क्ड ओके तले जो कॉन्जुएंट ट्रायंगल लो जो कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स सब मार्क से करिछि ओके एटा सब मार्क से करिछि कुछ we can write RAT triangle congruent which triangle ओके ता माने कोन देखो से प्रथमे कहिछि द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्जुएंट ओके ये दीटा ट्रायंगल कॉन्जुएंट किंतु एई जो ना अनुसार RAT ना अनुसार ता माने R रो को आसीबो कॉरेस्पोंडिंग वर्टेक्स के आसीबो A रो कॉरेस्पोंडिंग वर्टेक्स के आसीबो एवं T रो कॉरेस्पोंडिंग वर्टेक्स के आसीबो हमको ये सीरीज अनुसार लिखिया को पड़िबो ठीक अछि तो देखो इट सिंपल देछि हम जानि परिबे एट ओके से कोन देछि ए साइड देछि का से इक्वल ए साइड से इक्वल ओके तले हम गोटे साइड जानि गेले
ओके देखो एठी ए एंगल दिस क्या सହିତ इक्वल देखो एठी ए केस रे ए पाखरे कौन दीटा गार अच्छी देख लक्ष्य कर दीटा गार अच्छी तो ओ पाखरे एठी कौन दीटा गार अच्छी ओके ताहले हम गोटे एंगल पाइले साइड पाइले गोटे एंगल पाइले ए साइड सहित समान ए एंगल सहित समान ओके तापर देखो एठी देइची एठी लक्ष्य करो एठी दीटा गार पड़िछि एठी दीटा गार पड़िछि त माने जो ए साइड टा आ सहित समान बुझिले कि नहीं ताहले हम कोन पाइले आ गोटे साइड पाइले साइड 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 एंगल साइड क्राइटेरियन यूज करिकी एटा हम कंजूरेंट पाइले ओके किंतु हम कोन कहिछि एई न्याय अनुसार कंजूरेंट कोटा हबो बुझे हम जानि गले ए जो एक नंबर ट्रायंगल और दुई नंबर ट्रायंगल कोन कंजूरेंट किंतु न्याय अनुसार कोन हे परिबो तो देखो आर कहा सहित इक्वल अछि देखो आर आर पाखरे गोटे 11 अछि बुझि परछ कि नहीं आर पाखरे केटा 11 अछि गोटे 11 तो गोटे 11 एटी कोड अछि डब्ल्यू पाखरे ओके त माने आर रो करेस्पोंडिंग वर्टेक्स डब्ल्यू सीधा लिखिबा एमती ए पाखरे दीटा 11 ओ पाखरे दीटा 11 त माने ए एंगल इज इक्वल टू ओ एंगल ओके तेणु जो ए रो करेस्पोंडिंग वर्टेक्स किए ना ओ सिंपल आर गला ए गला और टी बंचिला ओके ये डब्ल्यू गला ओ गला डब्ल्यू गला एठू ओ गला ओके तो टी का सहित इक्वल हबो एन सहित इक्वल हबो आ कुछ देखिबा आवश्यक नहीं एटी भी देखो एटी तीनटा गार पकै छी एटी तीनटा गार अछि एंगल रे ओके तो टी हिजो का सहित एन सहित ओके तले आर ए टी जो सीक्वेंस टा अछि देखो आर ए टी ओके तले केस के आछि डब्ल्यू ओ एन तले जो आर ए टी ट्रायंगल का सहित कंस्ट्रेंट हबो डब्ल्यू ओ एन सहित सिंपल एटा जो हम आंसर ठीक अछि तो एटी जी भी न बुझी परछ रिपीट करके देखो ठीक अछि बुझी परिबो निश्चिंत तो 6 नंबर क्वेश्चन कौन कहूची मुझे कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट ओके तने बीसीए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस को ट्रायंगल सहित तमे कहबा ओके तो देखो तो बीसीए ट्रायंगल मींस को ट्रायंगल बीसीए ट्रायंगल दिस इज बीसीए ट्रायंगल ओके आ गोटे को ट्रायंगल अछि बीएटी ट्रायंगल एटा दीटा ट्रायंगल अछि ओके तो देखो ये जो मन कर एटा होचे एक नंबर ट्रायंगल एटा होचे दुई नंबर ट्रायंगल ओके देखो ए बी देखो कॉमन साइड अछि ओके ताले ए बी हमें जानले कोन जो एक नंबर ट्रायंगल आ एंड दुई नंबर ट्रायंगल ले ए बी कोन ए बी होचे कॉमन साइड यस कॉमन साइड मींस सी इज फॉर कॉमन साइड ओके बुझिले कि नहीं देखो ताले बी और ए पॉइंट कोन एक नंबर ट्रायंगल अछि और दुई नंबर ट्रायंगल ले अछि बाकी ताले अलगा पॉइंट को गुडा टी पॉइंट और सी पॉइंट ओके ताले एटा हम कोन जानले जो एक नंबर दुई नंबर ट्रायंगल अछि ओके तार जो एक नंबर ट्रायंगल जो टी वर्टेक्स ओके टी वर्टेक्स रो करेस्पोंड वर्टेक्स के करेस्पोंडिंग वर्टेक्स कार दुई नंबर ट्रायंगल लो ओके दुई नंबर ट्रायंगल लो जो एक नंबर ट्रायंगल जो टी वर्टेक्स अछि तार करेस्पोंडिंग वर्टेक्स के दुई नंबर ट्रायंगल ले वो सी वर्टेक्स के सी बाकी कौन ए बी हूँ कौन कॉमन साइड ओके तार माने एक नंबर ट्रायंगल ए पॉइंट जा दुई नंबर ट्रायंगल भी ए वर्टेक्स से ठीक सेमती एक नंबर ट्रायंगल बी वर्टेक्स जा दुई नंबर ट्रायंगल कौन बी वर्टेक्स से ओके तो हम ये करेस्पोंडिंग वर्टेक्स पाई गले हम ट्रायंगल पाई जिबा सर कोटा कांग्रुएंट हबो ओके तो ये जो कांग्रुएंट होची देखितबा को क्राइटेरियन कांग्रुएंट होची ओके देखो एठी दीटा गार अछि ना नहीं एठी दीटा गार बुझिला नहीं ताबले तुम कोन जानले ए एंगल इज इक्वल टू ए एंगल ओके ताले ए जो साइड बीसी साइड जो अछि बीसी साइड एठी दीटा गार एठी बीटी भी दीटा गार तो एठी भी दीटा गार अछि त माने कोन बीसी साइड तुम को जानले बीसी साइड इज इक्वल टू बीटी साइड सिंपल ओके आ कोन ना एबीटी एंगल इज इक्वल टू एबीसी एंगल ओके ताले गोटे साइड पाइले आ गोटे कोन पाइले एठी पाइले गोटे एंगल पाइले ठीक अछि ताले देखो एठी देखो टी एंगल मध्ये इक्वल हबो का सहित सी एंगल सहित टी एंगल का सहित इक्वल टी एंगल इज इक्वल टू सी एंगल ठीक अछि ताले एठी भी कोन पाइले एंगल पाइले ताले कोन पाइले एंगल साइड में पाइले ओके ये गोटे एंगल ये गोटे साइड पाइले और ये गोटे एंगल पाइले ताले एंगल साइड एंगल अनुसार एटा कोन हैला कांग्रुएंट हैला ओके ताले ये जो कांग्रुएंट टा पाइबा हमें तार जो क्राइटेरियन टा कोन पाइबा
ନା ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ରାଇଟେରିଆନ ପାଇଲେ। ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଭର୍ଟେକ୍ସ ପାଇଲେ, କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଭର୍ଟେକ୍ସ ପାଇଲେ। ଓକେ, ଟି ର ସି, ଏ ର ଏ, ବି ର ବି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ଟି ହଉଛି ସି, ଏକ ନମ୍ବର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ଟି ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ସି ସହିତ ସମାନ, ଭର୍ଟେକ୍ସ ସହିତ ସମାନ। ସେ ଦେଇଛି କଣ ବି ସି ଏ ବି କମନ ଅଛି ଦିଟାଙ୍କରେ, ଲେଖିଦେଲେ ବି ଏ ଲେଖିଦେଲେ, ଆର ବି ସି ବି ଏ ରହିବ। ଆର ସି କାହା ସହିତ ସମାନ, ଟି ସହିତ ସମାନ, ଟି ଭର୍ଟେକ୍ସ ସହିତ। ତ ସି ବଦଳରେ ଲେଖିଦେବା କଣ, ଲେଖିଦେବା ସିମ୍ପଲ ଟି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟା ପାଇବା, କି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପାଇବା, ବିଟି ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପାଇବା। ଓକେ, ତ ବିଟି ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଲା, ଏବଂ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଟା କଣ ନା ଆଙ୍ଗେଲ ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ରାଇଟେରିୟନ, ସିମ୍ପଲ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କରିବା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଦେଇଛି। ସେ କହୁଛି କ୍ୟୁ ଆର ଏସ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟା, କ୍ୟୁ ଆର ଏସ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟା क्यू आर एस ट्रायंगल टा को ट्रायंगल सहित कौन कॉन्ग्रुएंट हबो। तो ये देखो देछि से कौन हमें प्रथम चेक करिया कौन एटा को क्राइटेरियन रे कौन कॉन्ग्रुएंट हबो। देखो ये पी पॉइंट जो पी एंगल टा दी टाकार अछि, तो ये देखो कोटा अछि दी टाकार, तले एटी आर अछि दी टाकार, त माने पी एंगल इज इक्वल टू आर एंगल, दैट मींस ओके। देखो एइटी गोटे साइड अछि पीटी साइड गोटे गार, पीटी साइड टा एइटी भी अछि कोन क्यूआर गार गोटे साइड। ओके, ताले पीटी साइड ओके इज इक्वल टू क्यूआर साइड। ओके, ताले एइटी हम कोन पाइले एंगल पाइले, एइटी हम कोन पाइले साइड पाइले। ठीक अछि, अच्छा तापर देखो एइटी आ गोटे टी एंगल अछि, ए टी पाखर देखो गोटे गार अछि, केटा गार अछि गोटे गार, एटी क्यू पाखरे गोटे गार अछि। ओके, ताले ए जो एंगल एटा मन एक नंबर ट्रायंगल, एटा होछि 2 नंबर ट्रायंगल। ओके, ताले 2 नंबर एक नंबर ट्रायंगल जो टी पॉइंट अछि, टी एंगल टा 2 नंबर ट्रायंगल का सहित इक्वल अछि क्यू एंगल सहित। ओके, ताले एटा भी कोन एंगल पाइले हमें। ताले ए जो एंगल टा हबो कोथरे हबो ना एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया अनुसार एटा कोन हबो तमरो जो कॉन्ग्रुएंट हबो। एटा होछि को कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी। ओके, ताले से जो ट्रायंगल टा कोन हबो देखो एटी क्यू सहित आर एस अछि। ओके, देखो एटी हम पी सहित कोन पाइले पी वर्टेक्स सहित एटी ए ट्रायंगल पी एंगल आर एंगल से इक्वल कि नहीं, ताले ए जो पी वर्टेक्स इज इक्वल टू आर वर्टेक्स सहित करस्पोंडिंग। ओके, ठीक से टी वर्टेक्स से क्यू वर्टेक्स सहित करस्पोंडिंग। ओके, टी के क्या सहित क्यू सहित हो करस्पोंडिंग। ओके, अच्छा देखो पी गला टी गला क्यू पॉइंट रहला पर एक नंबर ट्रायंगल लो, ले क्यू पॉइंट का सहित इक्वल जो तार करस्पोंडिंग वर्टेक्स की हिसबो। देखो एटी आर क्यू पळिला पर आ की बचिला एस बचिला, ए दुई नंबर ट्रायंगल लो आर आ क्यू पळिला पर एस बचिला, तले क्यू रो की हिसबो एस हिसबो। तले से कोन देछि क्यू आर एस देछि, दैट मींस क्यू आर तापर एस। तो एठी भी सेमति जिबा टी पी पी रु आसीबा कि क्यू, टी पी এবং पी री क्यू, तने आंसर कोन हे जिवो टी पी क्यू ट्रायंगल। ठीक अछि, तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एटा हे जिवो आंसर, ए केस रे एटा हे जिवो आंसर। ठीक अछि, এই जो कॉन्ग्रुएंट ହେଲା को प्रॉपर्टी रहला ना एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, एटी भी कोन होला एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, सिंपल। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिया, जोटी भी न बुझि परछो रिपीट करके देखो, निश्चिंत बुझि परिबो। ओके, ठीक अछि। देखो 7 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची, कुछ इन इन स्क्वायर्ड शीट। ओके, गोटे स्क्वायर शीट नबो जो ड्रॉ टू एंगल्स, दीटा ट्रायंगल ड्रॉ करिवो, दीटा ट्रायंगल ड्रॉ करिवो ऑफ इक्वल एरियाज। ओके, इक्वल एरिया रो ट्रायंगल ड्रॉ करिवो सच दैट जेमिति कि द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट केस रे से दीटा ट्रायंगल जो ड्रॉ करथिवो से कॉन्ग्रुएंट हेबे, सेकंड केस रे कहूची ट्रायंगल दीटा कॉन्ग्रुएंट हेबे नाही, सिंपल। ओके, तो ना पर क्वेश्चन पजरची व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स, ताको पेरीमीटर विषय रे कोन तमरो व्यू। ओके, तो देखिबा हम, तो फर्स्ट केस रे दीटा ट्रायंगल लेले हमें, एटा होची ट्रायंगल मन करे एटा देबा एबीसी ट्रायंगल। ओके, देखो से कोन कहछि एरिया इक्वल करिया। ओके, ता माने कोन तांकर जो साइड अछि हम कोन इक्वल करिया परस्पर सहित, एटा होची मन कर पी क्यू आर ट्रायंगल। ओके, ए केस रे
ए केस रे हम कोन देखिले ए जो ए बी साइड क्या सହିତ इक्वल हबो पी क्यू सହିତ इक्वल हबो कि मन कर एटा नेले हमें 3 दिस इज 4 दिस इज 5 ओके तो एरिया जो हमर एरिया इक्वल करे गेले कोन करबा हमें एटा को भी 3 नबा एटा को भी 4 नबा एटा को भी 5 नबा तो एक ए ट्रायंगल एरिया जहा भारिबो ए ट्रायंगल एरिया से भारिबो एवं ए जो दुटा ट्रायंगल को कांग्रुएंट हेबे ठीक अछि एटा को प्रॉपर्टी अनुसार ना साइड 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 अनुसार ठीक अछि सिंपल ओके तापर कहछि तापर कोन कुछ देखो कुछ व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स देखो पेरीमीटर विषय तुम कोन कहछ पेरीमीटर माने कोन जो तीनटा जगह साइड अछि तीनटा जगह साइड अछि ताकर सम लेड केते होछि 3 + 4 + 5 इक्वल टू केते होछि एक केस फर्स्ट केस रे होछि तुम्हारा पेरीमीटर 4 3 7 5 12 ओके 12 सेंटीमीटर रेड सब एरिया होछि सेंटीमीटर रे सब साइड इट बी सेम तो एक केस रे सेम से सेंटीमीटर बाहरियो कोन पेरीमीटर सेकंड केस रे 12 सेंटीमीटर बाहरियो ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ରେ ଯୋଉ ବାହାରିବ ତାଙ୍କ ପେରିମିଟର କଣ ହବ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ରେ ପେରିମିଟର କଣ ହବ ଇକ୍ୱାଲ ହବ କଣ ହବ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ସିମ୍ପଲ ଓକେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ରେ କଣ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ରେ ସେ ଆମେ କହୁଛି ଦ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ ସେଟା କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ତ ମନେକର ଏଇଟା ଆମେ ଏବିସି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନେଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦବା ଦେଖ ଏଇଟା ଏବିସି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନବା ପିକ୍ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ तो एक केस रे तले एक को केस रे कांग्रुएंट हेबे नै ताको हम सेटु कोन कले ए बी रो जहा अछि मन कर एटा होछि पी क्यू आर ट्रायंगल आंकर साइड हम को अलग अलग नेले ओके उनको एटा नेले 3 4 5 एटा नै जगह केते 4 5 6 ले केस रे कोन हो इधर केबे भी कांग्रुएंट हे परिबे नाही कांग्रुएंट केबे हे परिबे नाही ओके ए केस रे कोन होछि पेरीमीटर एटी होछि ए केस रे केते 12 होछि ए केस रे केते 4 5 प्लस 9 6 15 ए केस रे 15 होछि ताले 15 और 12 इक्वल नो ताले ए जो सेकंड केस रे कोन हबो पेरीमीटर कोन हबो नॉट इक्वल ठीक अछि तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करबा 8 नंबर क्वेश्चन ठीक अछि देखो से कोन कहूछि you draw a rough sketch of two triangles such that they have five pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent okay then se kuch hame dita triangle draw kariba rough মানে roughly draw kariba okay এবং সে কହୁଛି ତାଙ୍କର 5 pairs ଓକେ ମାନେ ଯୋଉ ଦିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ପାଞ୍ଚଟା ପେୟାର କଣ ହବ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଦେ ହାଭ୍ 5 pairs of congruent parts ଓକେ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ପାର୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ହବ କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା ପାର୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟା କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖ କେମିତି ଡ୍ର କରିବା ତ ମନେକର ଆମେ ଡ୍ର କଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏବିସି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଓକେ मनेकर आर एटा होछ पी क्यू आर ट्रायंगल दिटा एंगल ड्रा कले ओके तो दिटा ट्रायंगल लो हमें पांचटा पार्ट इक्वल करिया कोन कोन तो ए बी एंगल होछ केते 60 डिग्री हम पाइले एटा होछ 60 डिग्री ए एंगल टा पाइले केते 70 डिग्री ओके सी एंगल टा पाइले केते 50 डिग्री ओके एटा होछ 60 डिग्री एटा होछ देखो डबल रखि एटा होछ 70 डिग्री एटा को मु तीनटा गार भीतर रखि 1 2 दिस 3 ओके देखो आम कौन कहले तीन एंगल को इक्वल करदे ओके देखो कार ये जो ट्रायंगल लो तीन एंगल ए ट्रायंगल लो तीन एंगल सहित इक्वल कर देखो मतलब एटा 60 अछि तो आर को हम 60 कले गुटे गार देले अछि तापर एटा होछ 70 डिग्री एटा होछ कोन ए एंगल 70 डिग्री तो ये डबल गार अछि एटा को हम इक्वल कले आसे तो ओके तापर 50 डिग्री एटा हो गेले 50 डिग्री एटा तीनटा गार देले 1 2 3 ठीक अछि देखो तीन टा पार्ट इक्वल है कि नहीं को पार्ट इक्वल है ढिला ए एंगल इज इक्वल टू 70 इज क्यू एंगल आउट पार्ट कौन है बी एंगल इज इक्वल टू को एंगल बी हो बी का सहित आर सहित समान आर एंगल लेकिन तापर सी एंगल का सहित समान सी एंगल इज इक्वल टू पी पी एंगल एटा सी 50 पी बी 50 पी एंगल ताले आउ दिटा पार्ट तीनटा पार्ट इक्वल है बर्तन आउ दिटा पार्ट इक्वल करिवे कौन करिवा आउ दुईटा साइड को हम इक्वल करिया को साइड को ना ए जो ए बी साइड को इक्वल करिया का सहित ना एटी पी क्यू से इक्वल करिया ओके ताले ए बी साइड टा का से इक्वल करले पी क्यू साइड तो पी क्यू आउट करिया ए सी साइड को का से करिया
ବୋଲେ ପି ଆର୍ ସହିତ ପି ଆର୍ ସହିତ ଠିକ ଅଛି ପି ଆର୍ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ କଲେ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଦିଟା ଏଠି କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ହେବେନି ଦେଖ ତ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ପଢିଛେ କି ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରପର୍ଟି ପଢିଛନ୍ତି ତ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରପର୍ଟି କଣ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ସାଇଡ 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 ପ୍ରପର୍ଟି ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ହାଇପୋଟେନିୟସ ଆଉ ସାଇଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଏ ଚାରିଟା ପ୍ରପର୍ଟି ପଡିଛି ତ ଚାରିଟା ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଦେଖ ଏଠି କୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ବି ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ନୋଟିସ କର ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ଯିବା ଏଇଟାକୁ ଯିବା ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଏ ସାଇଡ ଇକ୍ୱାଲ ଏ ସାଇଡ ଇକ୍ୱାଲ କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ସାଇଡ ଇକ୍ୱାଲ ନାହିଁ ମେନସନ ହେଇନି ତ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଯିବା ଓକେ ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ ଦେଖ ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଏ ସାଇଡ ସହିତ ଏ ସାଇଡ ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି ଓକେ କୋଉ ସାଇଡ ନା ଯୋଉ ଏ ବି ସାଇଡ ସହିତ ଏଠି ପି କ୍ୟୁ ସାଇଡ ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି ଏବଂ ଏ ସି ସହିତ ପି ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଙ୍ଗେଲ ଏ ଆଙ୍ଗେଲ 70 ପି ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ 50 ତ ଏଠି ଆଙ୍ଗେଲ ଇକ୍ୱାଲ ନାହିଁ ତ ଏ କେସ୍ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ ତ ଦେଖ ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ କେସରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠି ଅଛି ଏଠି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି 60 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସମାନ ବି ଆର ସହିତ ସମାନ ବି ପାଖକୁ କୋଉ ସାଇଡ ଲାଗିଛି ଏଇ ସାଇଡ ଲାଗିଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ବି ସହିତ ଇଏ ଅଛି କି ଯଦି ଆର ବି ସହିତ କିଏ ଇକ୍ୱାଲ ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଆର ପାଖକୁ କିଏ ଲାଗିଛି ପି ଆର ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ତେଣୁ କଣ ଏଇଠି ସାଇଡ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା ନାହିଁ ତ ଏ କେସ୍ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ ଓକେ ଏଠି ଏଠି ଦେଖ ବି ସହିତ ଆର ଇକ୍ୱାଲ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆର ସହିତ ଯୋଉ ସାଇଡ ଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ବି ସହିତ ଯୋଉ ସାଇଡ ଲାଗିଛି ତା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ନୁହଁ ତ ତେଣୁ ବାକି ମତେ ତାପରେ ଏଇଟା 70 ଅଛି ଏଇଟା 50 ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ହାଇପୋଟେନିୟସ ସାଇଡ ତ ଏଇଠି କୌଣସି ଆଙ୍ଗେଲ ବି ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଏଠୁ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରପର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲ କଲେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲଟି କଂଗ୍ରୁଏଟ ହଉନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 9 ନମ୍ବର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ରିପିଟ କରିକି ଦେଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିବ ଠିକ ଅଛି 9 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ABC triangle and PQR triangle କଣ congruent ହେବେ କହୁଛି name one additional pair of corresponding parts okay what criterion did you see ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେ କଣ ଦେଇଛି B angle ଦେଇଛି କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ କଣ ଦେଇଛି B angle is equal to 90 ଡିଗ୍ରୀ ଓକେ ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ଏଠି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ABC ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ABC ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର B angle 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା PQR ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର କଣ ଦେଇଛି PQR ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର Q angle କେତେ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ B angle Q angle କଣ ହେଇଗଲେ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲେ ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଯଦି C angle ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଖ C angle ପୁରା ଦି ଜାଗାରେ ଅଛି R angle ପୁରା ଦି ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲେ ABC ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ଯୋଉ C angle ଟା କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହଉଛି କାହା ସହିତ PQR ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର R angle ସହିତ ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ବି ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ପାଇଲେ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ କଣ ପାଇଲେ ଆଙ୍ଗେଲ ପାଇଲେ ତାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଦରକାର ଓକେ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ସାଇଡ ଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ କଲେ କୋଉ ଦିଟା ସାଇଡ କୁ ଆମେ ସେ କଣ କହୁଛି ନେମ୍ ଅନ୍ ଆଡିସନାଲ ପେୟାର ଅଫ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାର୍ଟସ ଓକେ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଡିସନାଲ ପେୟାର ଟା ଆମେ କଣ ନେଇଯିବା ସିମ୍ପଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ କିଛି ବି ନାହିଁ ଓକେ ଆମେ ଏଇଆ ନବା ଏଠି ଯୋଉ ବି ସି ସାଇଡ ଟା ଅଛି ବି ସି ସାଇଡ ସହିତ କ୍ୟୁ ଆର ଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା ଓକେ କଣ କରିବା ବି ସି ସାଇଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ଆର ସାଇଡ ଓକେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆଡିସନାଲ ପେୟାର ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତମର ଆଡିସନାଲ ପେୟାର ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଆଡିସନାଲ ପେୟାର ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ସେ କହିଛି ହ୍ୱାଟ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଡିଡ୍ ୟୁ ସି କୋଉ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଟା ଆମେ ଏଠୁ ପାଇଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ନା ଆଙ୍ଗେଲ ପାଇଲେ ଏଠି ସାଇଡ ପାଇଲେ କଣ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗେଲ ଆଙ୍ଗେଲ ବା ସାଇଡ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କହିପାରିବ କଣ ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଏଟା ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ କୁହ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗେଲ ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ କୁହ ଦିଟା ଇକ୍ୱାଲ ତ ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଆମେ କଣଟା ୟୁଜ କରି କଣ କଲେ ଏଟାକୁ ଯୋଉ କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ କଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା explain why
ABC triangle congruent FED triangle. ABC means this triangle. ABC triangle. FED means कौन? FED triangle. FED. FED triangle. Okay. कौन ता माने देखो आउथरे कहूची तुमको तो आम अलरेडी थियोरी केस पढ़ी कौन पढ़ी गोटे ट्रांगल कंग्रुएंट होची माने तार जो ता माने कौन एटा से कुछ एक्सप्लेन हुआ है कहीं एक्सप्लेन करबा ओके एटा कंग्रुएंट कहीं हम एक्सप्लेन करबा ए डायग्राम रे से देछि तीनटा कंडीशन कौन देछि देखो ए पाखरे कौन अछि दीटा गार अछि ए एंगल पाखरे ए पाखरे मध्ये दीटा एंगल अछि ले हम कौन जानले ए एंगल इज इक्वल टू एफ एंगल सिंपल ओके तापर देखो एटी बी एंगल केते देछि 90 डिग्री देछि ओके एटी भी ई एंगल केते देछि 90 डिग्री ठीक अछि तले एटी कोन बी एंगल मध्ये इक्वल टू केते हला ई एंगल तर अमाउंट केते 90 डिग्री आ गोटे साइड देछि केते बी सी साइड देछि बी सी का साथ इक्वल डी ई सहित काहे कि देखो एटी दीटा गार अछि जो बी सी साइड ऊपर दीटा गार डी साइड ऊपर दीटा गार त माने कोन ए दीटा साइड इक्वल हम कौन पहले बी सी इज इक्वल टू डी ई लेके से देखा हम कौन होची सिंपल इटा गोटे कौन ये गोटे एंगल ये गोटे कौन एंगल एटा गोटे कौन एंगल ओके एटा गोटे कौन एटा गोटे साइड ताले कुछ एक्सप्लेन हुआ है ताले एटा हम कौन यूज करले ए जो जिनस काहे के हला एटा हला कौन एबीसी ट्रायंगल ए कांग्रुएंट कौन पाइले हमें एफ ई डी ट्रायंगल ओके काहे के हला हम ए जो प्रॉपर्टी यूज करले एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी और एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी एंगल प्रॉपर्टी जा एंगल साइड प्रॉपर्टी से यही प्रॉपर्टी यूज है कौन एटा ए दुटा कांग्रुएंट हैला ओके तो एटा हो हम एक्सप्लेन करले एतिक ठीक अछि तो जोट भी न बुझ परछ रिपीट करके देखो किछि नै ऑलरेडी हम थ्योरी पार्ट रे सब डिटेल्स पढिचंती ओके आ पर हमें नेक्स्ट चैप्टर पढिया ठीक अछि चैप्टर नंबर 8 ठीक अछि जोट भी न बुझ परछ रिपीट करके देखो आराम से बुझि परबे किछि नै क्वेश्चन रे बहुत इजी ओके तो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू